नेवा टेलिभिजन। जोजलपा लहना मिडिया न्यबोया लहना गतिविधि ज्याजो हरेक मंगलबार बनिसा नेता अहिले नेवा टिभी एजले प्रसारण जुयाचोंगुदु थुगु ज्याजो थौन श्वेता प्याचो नादिपी सकल बाजु मेजु पिन्ता जी ज्याजो न्याकामी रेजिना श्रेष्ठ दु नुगुलानिसे लसकु सयाना चना थुगु ज्याजो स्वेगु तो फ्युसा चिउता काइदिमुआ युट्युब एजिगु लहना टिभी च्यानल दु उके सब्स्क्राइब नाना सोइदी फै लहना गतिविधि ज्याजोले थिथि प्रस्तुति न्यबोइगु जोले वायंक छुचु गतिविधि त जुला वो प्रस्तुति आगु नाप थिथि व्यक्तित्वले सन खला बला यागु जुइ दक्ले नापा आजिस ठुगु वा दुने जुगु गतिविधि न्यबोइतेना जास ठुगु वाया गतिविधि पाके वने थिथि छिगु दल दुथ्यागु एमसीसी खारेज संयुक्त संघर्ष समिति पाखे यहाँ बसन्तपुली एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन जुगुदु ज्याजोले वक्ता पिन्सन तदंगु दल तेसन नेपाया राष्ट्रियता घात याना वयाचुंगु व एमसीसी न थुकिया है लिपांगु निरंतरता खगु धागु ख एमसीसी वला दास थुकि नेपाया थि जात जातीय संस्कृति नंकीगु दाबी उमिसा यागु ख एमसीसी या त गुगुना हालत पारे के मजुगु दासे उमिसा एमसीसी विरुद्ध नाराबाजी तक यागु ख ग्वाली रेउले छिसा क्यामा छिसा हरेक देशु विदेशियो चाहिँ सहयोग गर्न छैछु देश का चुनाउ ख तरन से परम्परा नेसे खला खसा छि नेपाल रहेको स्वाभिमान नेपामी ख छि नेपामी रहेको छिगु देश चाहिँ गसु गुगुन देश यो चाहिँ इसारा गुगुन देश यो चाहिँ भरोसा छिबी न्याउने मजुरीको देश हो मान्यता ख ठय कठ आगु एमसीसी वाला को एमसीसी रे छु ठुके छिउ देश त छु फाइदा छु पे फाइदा अझौ चाहिँ सिक माउजुला जिसमना सचेत कठ बिचायना सोयबले ठुके द्वावना सोयबले ठुगु एमसीसी टका छिथा वला छौ कठ मचाक छिउ देश यो स्वाभिमान या त ठुके चाहिँ धक्का लाउनु छिउ देश मचाक अमेरिका यो चाहिँ इशारा न्याउनु माउपट्टि ठुके चाहिँ संकेत खन्डु कार्नैना तो एमसीसी ग्वाली नाम चाहिँ ग्वालिका मजु एमसीसी खारेज यामा रहेको सहजना खनको ब्यानर प्रदर्शन ट्विटन के सहभागी छु अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद 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 अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद 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 एमसीसी खारेज कर खारेज कर खारेज कर एमसीसी खारेज गरौँ खारेज कर खारेज कर एमसीसी खारेज गरौँ खारेज कर देश बस्न पाइदैन छैदैन अमेरिका साम्राज्यवाद मुर्दाबाद 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 दलालहरु होशियार 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 जारी छ जारी छ जारी छ जारी छ खारेज कर खारेज कर कोरोना महामारी हुनी दिनाचुंगु बुंगद्या या रथ जात्रा या नीति वंगो असार 10 गते निशे रथ देके जा न्याको दो ठौकने 12 ही समाज व यवाता जाना रथ देका चुंगु वहीको 24 गते या दुने रथ देके जा कोचाइको थागो दो वया लिपा जोशी या सायद कथा देय या त रथ विराजमान यकीको जुगु दो थुकी या दोथि थजाको महामारी अवस्था जात्रा छा यातेन धैको चिन्ता न अप्पोगु दोसा अवस्था पाछि खने मदतले जात्रा मयागु जात्रा पक्ष जानकारी बिगुदो उकी या नप आय अवस्था जात्रा या मफैको तकना थागो दो जात्रा मजुतले दिय त रथ हे विराजमान यकतैको जुगु मुझे यो रथ चाहिँ सेडियो 27 गते नहोइन 28 गते चाहिँ सूर्यना नाउ लकडाउन जुनी ना चाहिँ निर्माण रोके दिया तो वो टाइम में पटक छलफल दिया लकडाउन खोले हिसाब से मीटिंग चुना यहाँ का उन्हीं चाहिँ धाव अनुसार लकडाउन खोले दुनी रोड निर्माण चाहिँ सुरु दिया परंपरा अनुसार 15 दिन श्रेकमा हो आज 15 दिन श्रेकमा गाडी छौँ मरो ए जुन सूर्य ना उयो बटे 15 दिन श्रेक हो म आउने राजा चाहिँ ज्योतिष साहित्य एउटा लागि ज्योतिष साहित्यका अनुसार रथ निर्माण लागि सुरु चाहिँ टिका त यो दिया क्षमता याना
क्षमपदया गर्ने आठो रोड निर्माणको लागि 1000 साल आया हुन्थेन आउकी चाहिँ लेभल मिलाएन चाहिँ टल्लटे आउने दि टल्लटे ढुङ्गा सोराटटे कि यौवाटेसँग पहुँची जाति वे अनुसार किनभने कर्णामै छ घुम्दै जात्रा गाडी ठाउँ ठाउँले रोडे मर्ने ए दुनियाँ 12 वर्षको 72 सालमा कम्पनी सायद रोडे मर्नु एरिया चाहिँ आठो जात्रा निरन्तर के मार जाँदै पलिएन आसिना नै कर्णामै जात्रा गाडी हो नभए चाहिँ नेपालले अनिकाल जिया वामोया अनिकाल जिया चाहिँ कर्णामे र ठनहवले चाहिँ वावया ठोक दब्बो चाहिँ बामला हो हरेक चिज चाहिँ मर्या हो जुने हैन चाहिँ आनन ठुक कोरोना भाइरस वया थो ठोकना में रड बने जो कि वो हटे जाने गाडी हो विश्वास छैन यो आठो रड निर्माण सोचिया थो दो आउ कि बिचे चाहिँ चोना छलफल दिया चाहिँ आठो कर्ना में गुले रठेटे गाडी साइड पिकै दिने ओ साइड पिका ढुङ्कल कि चाहिँ वया अनुसार चाहिँ यहाँ हुनेहरुले साइड पिका रठेटे कि चाहिँ आगुले सालियो गाडी हो सम्बन्धित मनो डोकन चोना छलफल याना गुले सास जी गाडी चाहिँ याना चाहिँ यहाँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउन सहयोग गरौं। नोभल कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू 100.4 फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु, रुगा र खोकी लाग्नु। नोभल कोरोना भाइरस प्रभावित देशहरूबाट आउने मानिसहरूमा 2 हप्ता भित्रमा रुगा खोकी लागेमा, ज्वरो आएमा, घाँटी टाउको दुखेमा, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या भएमा तुरन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला। कसरी आफू र अरूलाई बचाउने? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा वा हाछ्यौं गर्दा कुइना वा टिस्यु पेपरले नाक र मुख छोप्ने। फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने। फ्लू जस्तो लक्षण देखिने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने। जंगली तथा घरपालुवा पशुपन्छीको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। पशुजन्य मासु, दूध तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनहितमा जारी जनचेतनामूलक सन्देश। कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यालय, देवढोका, काठमाडौँ। नागरिक आवाज पाखे एमसीसी विरुद्ध न्यागो शान्ति पदयात्रा कोचागोदो। शान्ति पदयात्रा सुनिगय सुंगुली दे चाह्युगु खा। ये यलो खोपया प्राचीन नेवा बस्ती दुने मौलिक नेवा बाजां गाजां लिसे एमसीसी विरुद्ध नाराबाजी आसे चाह्युगु खा। वह जोले वंगु शुक्रवार यहीं बसंतपुरी सभा यासे शान्ति पदयात्रा कोचागु खा। सभा यात्रा उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति नाय सुमन सामी लगायत अभियन्ता पिन्छ एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता खदासे नवानदी गुखा। अहिले नै काठमाडौँको जनघनत्व यति विघ्न भइसकेको अवस्थामा विज्ञहरूले अब योभन्दा यहाँ जनसङ्ख्या थप्न मिल्दैन, अब योभन्दा यहाँ निर्माणहरू थप गर्न मिल्दैन। नमस्कार, म सबैरा बारे म चाहिँ यो शान्तिपूर्ण र्यालीमा पहिलो दिनदेखि लागि आइरहेको छु र आज अन्तिम दिन पनि म यही नै छु किनभनेदेखि मलाई आफूभित्रदेखि एकदम धेरै सबैले आफ्नो देशप्रति गर्नुको लागि चाहना जागेर म र्यालीमा लागेँ। म यति सानो उमेरको भएर म यो र्यालीमा किन लागेँ भन्ने लाग्छ होला तपाईँलाई, किनभने आज म यो र्यालीमा यसरी हिँडेर भोलि मलाई राम्रो हुन्छ, मैले मेरै देशको लागि गर्ने हो भनेर धेरै कुराहरू दिमागमा आयो र त्यही कुरालाई लिएर मैले र्यालीमा जाने सोच गरेँ। यही महानगरपालिका वैगो आर्थिक 2077-78 या नीति चिनखुगो अर्ब पी निगु करोड नेसुंगो लख नि खुदो तकाया अनुमानित बजेट अले कार्यक्रम सार्वजनिक आगोदो। यही महानगरपालिका या उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ उगु बजेट नगरसभा व नेकोगो अधिवेशने न्यवया दिगु खा। उपप्रमुख खड्गी न्यवया दिगु बजेटे आर्थिक विकास क्षेत्र या नीति चिन्हेगु करोड नि सुंगो लख ज्याको सञ्चालन नप प्रशासनिक क्षेत्र या नीति 6 अर्ब नेच्यागु करोड नि नेगो लख नि दो तका
पूर्वाधार विकास क्षेत्र या नीति च्यागो अर्ब पिसुङ्गु करोड पिसुङ्गु लख ने छदो सामाजिक विकास क्षेत्र या नीति निगु अर्ब पिगुङ्गु करोड गुई च्यागो लख बजेट विनियोजन यागुदु अथे पिनिया स्रोत पाखे निशर्त अनुदान पाखे छगु अर्ब पि निगु करोड पि च्यागो लख गुई न्यादो तका सशर्त अनुदान पाखे निगु अर्ब nye नेगु करोड nye छगो लख न्यादो तका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत छगो अर्ब निगु करोड जग्गा एकीकरण पाखे गुई खुगु करोड च्यागो लख नि खुदो एना कुल खुगु अर्ब चिन खुगु करोड च्यागो लख नि खुदो आम्दानी जुइगु प्रक्षेपण यागुदो कुल आम्दानी मगागु रकम सुङ्गु अर्ब निगु करोड बैंक मौजदार पाखे पुलिगु महानगरपालिका न्हेबोको बजेट नेथना तगुदो 77-78 को लागि रु 16 अर्ब 42 करोड 43 लाख 26,000 अन्मानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ। सवारी साधन पार्किङ शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची 11 बमोजिम सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाई असुल उपर गर्नेछ। साथै तो ये महानगरपालिका 7औं नगर अधिवेशने तो बजेट चाहिँ प्रस्तुत जोडो महानगरपालिका ठुकी चाहिँ विशेष याना जिम्सा चाहिँ अथवा टोटल बजेट चाहिँ 16 अरब 47 करोड चान्चुन चाहिँ प्रस्तुत जोडो ठुकी चाहिँ विशेष याना ठुसी जिम्सा तो प्रस्तावित ख छलफल या बागे दनी ठो प्रस्तावित याउ बजेट चाहिँ ठुसी चुन चाहिँ झिस कर चाहिँ बरेन मरो कर ठुकी चाहिँ अझ चाहिँ छुराछ झिस जुन चाहिँ कोभिड-19 जुन चाहिँ असर लाउडो पर्यटन क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र चाहिँ जुन असर लाउडो वेकअप इन्टर चाहिँ झिस चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ होटल व्यवसाय इन्टर चाहिँ 75% छुट या चाहिँ ठो प्रस्ताव जोडो अहिले रहिथे पर्यटन क्षेत्र चाहिँ ज्याइ पिन्ट अथवा तो पर्यटन क्षेत्र विकास चाहिँ जुन चाहिँ 50% चाहिँ छुट दिया चाहिँ ठो व्यवस्था याउडो अहिले वया चाहिँ साधारण चाहिँ ठो चाहिँ असर या पिन्ट चाहिँ 20% छुट दियो चाहिँ ठुकी प्रस्ताव चाहिँ उइचाउँदो इगे चाहिँ ठो चाहिँ आयु सन्दर्भे झिस ओजको मुखो कोभिड-19 असर जोली चाहिँ घर धनी वो चाहिँ बाल करेन छुट दियो चाहिँ हो प्याकेज ओडो इगे चाहिँ ठो चाहिँ आठो प्रस्तावित चाहिँ ख ठुकी छलफल या बाग्दैन छलफल यो चाहिँ निचोड चाहिँ अलिपा प्याउ अघि ठुसी सोही बेला चाहिँ नि छु राज छौ चाहिँ नि ठो नापा गते नगरपालिका त राय छु आय स्रोत बरेजुल नि वो आय स्रोत बरेजो कारण छु रासा जी सा नगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्र टोपति नगरपालिका वो चाहिँ अथि पास में जा चौका नक्सा पास में जा चौका झिसा उइटा दक्कोस प्रमाणित ना बेका वो 51 साल झिसा हयो को पिएललाई पाले अबले यामखन का ठुक्सिन आय स्रोत गएन बराइएका ढैबला चाहिँ नि झिसा विचार थुइतले तैबला चाहिँ नि थुइत थैना वन जो तक 51 साल जी सु विचार दियो ख वे विचार ठुक्सिन तैबला आयो नगरपालिका महानगरपालिका समिति छोरा छ वहाँ छ जोड्यो यार का छारा छ वो छे झिसा ठुन फैमको छेना मनो चुना चाउँदो दुवाना छेदो 22 तल छेदना त ठुनला खैमखनि तर उइटा के ठुन माला के मक्स उइटा चाहिँ प्रमाणित ना बेलो उ छु जाया दैरका यानोली चाहिँ नि ठुक्सिन झिसा चाहिँ उकेटु वना चाउँदो तर आयो महानगरपालिका चाहिँ नि ठुक्सी थु कोरोना इना पछि चाहिँ राइसो आयसो घटे जुडु सम्पूर्ण नगरवासीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपिल कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन अनावश्यक घरबाट ननिस्कौँ निस्कनै परेमा मास्क र पन्जाको प्रयोग गरौँ सामाजिक दूरी कायम गरौँ सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ साबुन पानीले मिची मिची हात धोऊ काठमाडौँ महानगरपालिका हरिभवन सुन्दारा यही महानगर दुनियाँ बनेको थिए नेपाल भाषा बङ्केको पाठ्य सफोया तयारी कथा छको निशन च्यागो तगि तक्कया सफोई त अन्तिम रूप बीत आइतबा राष्ट्रिय सभागृहले विज्ञप्ति विषय सहला जोगदो सफती यन्दे त मसिकेको कथा भाषा कला संस्कृति तजिलजी सिप कौशल व्यवसाय नैतिक शिक्षा भौगोलिक स्वरूप प्राकृतिक स्वरूप स्वास्थ्य शारीरिक स्वरूप व्यक्ति मसिका व लिपि दुथ्याएको खया कार्यपत्र नेपाल आदर्श माविया पूर्व प्रधानाध्यापक वरुण वैद्य न्यवया दिएको ख ज्याजुलाई न्यवगु ज्यापौ यातकया प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर व सह प्राध्यापक राजनलाल जोशी तयादिको न्यस व जिज्ञासा यातकया ज्याजो या संयोजक
प्राध्यापक डॉक्टर चुंदा वज्राचार्य लिसबिया दिला अथे ये महानगरपालिका या उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गे श्रेष्ठ नुगा खतयदीगु खासा शिक्षा विभागीय मोतीराज खनाल गुजेश्वरी श्रेष्ठ ये महानगरपालिका या प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलन कथाको नुगा खतयदीगु खा हामीले पढाउने हो। उदाहरणको लागि हामीले योमरी को शब्द योमरी पनि भयो, योमरी भयो, योमरीको गीत भयो, त्यसलाई हामी क्लासभित्र नै त्यो योमरी बनाएर योमरीको आकारको कागजमा बनाएर त्यसको भिडियोहरू देखाएर त्यही क्लासभित्र बच्चाहरूलाई बनाएर देखाउने हो। हाम्रो यो 18 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन हुँदाखेरि हाम्रा धेरै कुराहरू चाहिँ विलय भएर गएको हामीले महसुस गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि संविधानमै कोड गरेको छ आफ्नो मातृभाषाहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा हामी 18 वर्ष अगाडि नै यो ठाउँमा पुगिसकेको भए सायद हाम्रो भाषाहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर कतिपय हाम्रा भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरू आज यो भाषामा पिएचडी गरेकाहरू सबै पनि पाइसकेको हुन्थ्यो। शङ्खरापुर नगरपालिका या न्याकोको नगरसभा कोचाकोदो ज्याजोले शङ्खरापुर नगरपालिका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ आर्थिक 2077-78 या बजेट न्यवया दिएको खा नगर प्रमुख श्रेष्ठ प्रदेश पाखे 6 अर्ब बजेट फ्याएको दया दिला शङ्खरापुर नगरपालिका थौको है भवन देखिएको सक्वे नुको बस पार्क देखिएको कृषि बीमा ज्याजो आलु जोन देखिएको जहरसिंह पौवा गणेशमान पार्क देखिएको मणिचुद साली नदी विकास यागु सक्कु भोटेचौर तक लम्पी च्यागु जहरसिंह पौवा निशे भवन पार्टी तक लतब्या यागु इन्द्रायणी स्वास्थ्य केन्द्र देखिएको शङ्खरापुर नगर यता शङ्खरापुर नगर ग्राम देखिएको व शङ्खरापुर नगर या जनता या सुरक्षा नीति त्वाले सीसी क्यामेरा तेगो योजना न श्रेष्ठ सार्वजनिक याना दिला अथे उपप्रमुख शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठ मिसापिनीको नीति असहाय सुत्केरी स्वास्थ्य सेवा ज्याजो अन्तर्गत सुत्केरी पिन्त ने तोनेगु वासा सिटिका बिगु धया दिला खोपया नाजाको न्यातपौ देगा या बुसाद कोचाको दो वंगु छुन हि न्यव निसेन देगा या पल्ली यचुपिचु या धुंका देगा या गजुली धुया भएका बुसाद न्याको गुखा न्यातपौ देगा नेपाल सम्बत च्यासा व नि निदस दिल्ला पारु या नि खुनु देकेजा कोचाको लसता थुक्त दे दस बुसाद न्याकेको परम्परा दयावया चंगुदो बुसाद न्याकेको झोले तुयुगु काप्ते ह्यांगो चन्द्राकार दुगु धुया वेकुगु ख उगु धुया यता खोपवास बुसाधान दाई न्यातपौ देगा जुजु भूपतेन्द्र मल्लया पाला तान्त्रिक विधि खुलाया दुने देकेजा कोचाको विश्वास गर्न तगुदो दक्षिण यहाँ निशय निरन्तर कुतलिपा कीर्तिपुर नगरपालिका या गोहाली कीर्तिपुर अस्पताल जलाशय लोगी पिनीको नीति डायलिसिस सेवा वंगो आइतबार निशय यहाँको दो किपुर नगरपालिका प्रमुख रमेश महाजन कीर्तिपुर अस्पताल डायलिसिस सेवा या उलेजया दिला ज्याजोले उपप्रमुख सरस्वती खड्का डाक्टर भरत प्रधान पूर्व राज्य मन्त्री दिलीप महर्जन पिनीको न बोती दुगु ख डायलिसिस सेवा सुरियाको नीति किपुर नगरपालिका पाखे 6 करोड छिगु लखतका गोहाली आगु ख नेपाल सरकार पाखे डायलिसिस सेवा सूचीकृत मजुगु हुने आय नीति निगा मेसिन पाखे सेवा न्याका थ्यम थ्य निम बिरामी पिन्तजका सेवा बिफैको अस्पताल धाको दो न्यागा मेसिन पाखे सेवा न्यातकी थ्यम थ्य निसा मेसित सेवा बिफैको जानकारी न अस्पताल बिउगु दो अफर आउँदाखेरि हाम्रो यो अफरलाई चाहिँ अलिकति पेन्डिङमा राख्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि ढिलो भयो र अहिले जुन यो चाहिँ स्वास्थ्यको सवालमा अहिले हामी एउटा सङ्कटग्रस्त परिस्थितिमा हामी छौँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि एकदम यो स्वास्थ्य सेक्टरमा मात्र होइन यसले निकट भविष्यमा यहाँको चाहिँ आर्थिक अवस्था र सामाजिक अवस्थामा पनि अलिकति यसले चाहिँ प्रहार गर्ने त्यो निश्चित प्रयास छ त्यसो हुँदाखेरि अहिले जुन हामीले यो कीर्तिपुरमा यो आजको दिनदेखि यो होमोडायलिसिस सेवा सञ्चालन गर्न सक्यो त्यसर्थ म यहाँ सबैको सहयोगको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
काकाकुल यहाँ महानगरपालिका 19 वडा लय समस्या जिंकित 19 वडा स्थानीय जना दमाइचा घाटे ल ट्याङ्की देखिएको यहाँको कुदो वंगो सञ्चरवा छको ज्याजोया दथुई संघीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठ प्रदेश सांसद राज्य साक्य व यहाँ महानगरपालिका 19 वडा अध्यक्ष शशिलाल श्रेष्ठ मंका रूप ल ट्याङ्की शिलान्यास याना दिला शुद्ध त्वनेको लय लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत उगो थासे लय ट्याङ्की व वाटर फिल्टर प्लान्ट देखेत बागमती प्रदेश सांसद राज्य साक्य विकास बजेट उगुजा न्यागो खा सांसद साक्य कथा चालू आर्थिक दय रिजर्व ट्याङ्की देखिएको लागि श्री गुङ्गो लख ने च्यादो न्यास व पी स्वतका लागत अनुमान यागदो कुल लागत मध्ये प्रदेश पाखे श्री न्यागो लख ट्रेदो खुस व चे गुतका बिहोरे याइसा ल्योदुगु सुङ्गो लख गुइ नेदो व क्यास ये पेटका जनसहभागिता पाखे मुंकीको थाको दो 40 लाख बजेट हो 40 लाख बजेट हो जिसका अंतर्गत 1 लाख भराडे लिटर यो ट्याङ्की देख्नु द छुटामा छ काठमाडौँले मध्ये दक्ले मध्ये बालाउ अपो लौ छौ बोरिङ मध्ये दबाई खाडी बोरिङ ख तो बोरिङले 1 मिनेटमा 20 1 सेकेन्डमा 20 लिटर हो तर 1 लिटरमा 500 लिटर हो तो काठमाडौँले बानो के तो बानो लौ याना तर तोनी योग्य मजुरले तोनी योग्य देखि लागि छि फोन छुटे जा प्रदेशन जी बजेट ख तो छौ यदि बोरिङ लौ ला छि न्याउ वडा छि 19 वडा 18 17 वडा 18 वडा अनि 23 वडा 20 वडा 24 वडा 15 वडा न्याउ वडा ल गाउँ जुली तो छौ या थाहा छि स्थानीय जनता ल यो न्याउ वडा एकदम बांग्लादेश छि गाउँ विश्वास छुटाने एकदम ड्राई एरिया खा हो न ड्राई एरिया थन 19 वडा दैनदोल गदोल ससान तो एकदम ड्राई चिबा खेल जुल एजुना तो जिमा तो बोरिङ याको ख सबै समान साथीमा सायद ठुके चाहिँ तुन मुरी सा चाहिँ छे लागि चाहिँ युज या त एकदमै ठिकै फुक्चो फ्रेन्च हुन्छ अझ आठो तुन मुरी सा आठो पनि जु लागि चाहिँ जिमसा तो आठो बजेट तयका चाहिँ 40 लाख चाहिँ ट्याक्सी देख्नु तो ट्याक्सी देख्नु गाडी बा त्यो त तुन योग्य चुकी चाहिँ त्यो त अझ तर डाइरेक्ट त्यो ल स्टोर न एकदम बलाउ जुनी चाहिँ जिसा मेमे वरा न थ्याङ्क यू भित्र या लस्य जुकी मिल्यो ठुके यो आवश्यकता ढेउला आठो छि ल यो गु समस्या छ तो जख वडा त हैन ज्या छुंगु 19 न ज्या छुंगु बारेमा बोरिङ दिनुको तो ल यकु प्याउ तर वो फिल्टर मजु जुली ठोल छले छि चाहिँ नि पांचा छले चाहिँ नि मिले मजु ला एजु कारण हैन ठुइटा फिल्टर या साकी ठोल चाहिँ नि वो जख यो वडा तले न छले जिल आयु ल यो गु छि अभाव यो कारण हैन समस्या ज्या छ कोइ दन ठुके चाहिँ नि परिपूर्ति आइजुल थनै जनजीवन त चाहिँ यकु सहज या उजा चाहिँ नि ठोज्या सिरेट उका थोयदथुई 19 वडा जनसरोकार मञ्च थुगु डिप बोरिङ या विशेष प्रदेश सभासद राज्य साक्यलिसे अन्तर्क्रिया यागदो अन्तर्क्रिया ज्याजो या बोती मिपिन्छ डिप बोरिङ असारे बजेट फुकेको ज्याजक जुइको खकी बोरिङ या लतोने लायक जुइकी मजुइका थया न्यसत तगु ख प्रदेश सभासद साक्य जकया उपस्थित दुगु ज्याजोले सम्बन्धित विज्ञ व उपभोक्ता समिति न्यलवा तक मथ्य बोले बोती मिपिन्छ लुदने बहको लिस मवको थका धागु ख महामारी अवस्था स्वास्थ्य जाँच नीति तकन अस्पताल वने त मनो त ज्ञान चुंगु लिसे लॉकडाउन या कारण सकले हिदाता त छे लाना चुं बोले बिरामी त हिया अभाव जी के मविता तका यहाँ मजिपात तोय मजिपात लाखे ननी टोल सुधार समिति स्वास्थ्य शिविर लिसे हिदान ज्याजो यागुदो चिकित्सक पिनीको पाखे स्थानीय मनोते स्वास्थ्य जाँच यागु लिसे वसना वितरण यागु ख
जी जेरा समिति खा जी लाग्ने टोरा समिति में अध्यक्ष खा तो टाइम में जाए जीरो माली रखा जाए रख यो कुमार हाउ टिभी न ढक्सा यो जुनी जुसा जाए काचक याक्ने या न खा ठाउँ चाहिँ ओ ब्लड प्रेसर हो सुगर चाहिँ खा मेरो चाहिँ लिपा हाना याक्नेहरू त्यस्तो सहयोग थियो घन झिम्टो मरो झिपिँदै आएको थियो त्यही पास्मी ढक्सा ढोने त्यहाँ चाहिँ भरि ठेवट्या चाहिँ यो नखा जिम्स उके या नापा या जनबाले मासंगा नेवा पुचा पाखेन हिदान जाजो यागुदो संक्रमण या इले हिया वाप जुइ के मविगु दासे पुचा या नि न्यादा थ्यंगो लसता हिदान जाजो यागु खा तो छिरो मासंगा नेवा पुचोइ बडी नि न्यादा क्यों बडी लस्ता अहिले नाप्ना चाहिँ कोभिड 19 यो बडी चाहिँ मध्यनजर हिमगान चों बडी अभावी नजर तया चाहिँ छिसा चाहिँ तो चाहिँ हिदान चाहिँ जाजो न्याको खा थो छिउ कलेक्सन छिउ ट्वाइपी न दु पसोइपी पास्पी नाप्ना चाहिँ छि पास्पी फुकेस्टे छिसा चाहिँ किजापी दाजकी फुकेस्टे छिसा चाहिँ आवान हे नाए छिसा चाहिँ त्यो लागि चाहिँ ग्वाली यान्दी द यान्तुनो धुली वे हिसाबमा चाहिँ वेको बिनो छिदन छाया चाहिँ थुले चाहिँ छो छिउ ज्यादो चाहिँ सफल या त चाहिदिउ दुली थोहेलिसे मदन भण्डारी प्रतिष्ठान न यहाँ प्रदर्शन मार्ग स्थित सभागृहले हिदान ज्याजो कोचाको गुदु वंगो असार 15 गते सकल कृषक थथगो भुइ वापिना वादिवस हंगुदु सकल कृषक थुगु दिने सुथनिसे हे बुपाला वापी गुयै थुगुहे दिननिसे वापी गुन्यै वापी ढुंका सकले मुना धौ बजिनेगु चलन्तु थोहे जोले बुंगमती कृषक सन विकास नामे बुन लाकाका मदैगु दासे फास्ट ट्रैक दुने लागु भुइ वापिना विरोध प्रदर्शन यागुदु कौडिया भावे क्षतिपूर्ति बिया राज्य थपिनेगु बुन लाकाका या थपिन त विस्थापित या त सोगु दासे वापी त रोग तया तगु भुइ वापिना विरोध क्योंगु खा स्थानीय बासिन्दाले जनप्रतिनिधि तक वापीको ज्याजुले थ्यंगु खसा सकले मुनेवा प्रहरी वया पवगु खा अन छजा प्रहरी व स्थानीय बासिन्दा दथि झडपे स्थिति तक वगु खा पर्सनल मामला कुरा आइसक्यो यहाँ ल हाम्रो बाले कसले छुन्छ ल हाम्रो बाले कसले छुन्छ ल हाम्रो बाले कसले छुन्छ ल कहाँ जाने यही हुन्छ यो यस्तो गर्दा कति भइसक्यो यहाँ आएर सोधे मलाई मार्नु कुट्नु मेरो मलाई सुन्ने भनेको हैन सुन्ने मार्नु न मार्नु ल मार्नु हामी जातिले हो
ल फोटो खिच्नु कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउन सहयोग गरौं। नोभल कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू 100.4 फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु, रुगा र खोकी लाग्नु। नोभल कोरोना भाइरस प्रभावित देशहरूबाट आउने मानिसहरूमा 2 हप्ता भित्रमा रुगा खोकी लागेमा, ज्वरो आएमा, घाँटी टाउको दुखेमा, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या भएमा तुरन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला। कसरी आफू र अरूलाई बचाउने? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा वा हाछ्यौं गर्दा कुइना वा टिस्यु पेपरले नाक र मुख छोप्ने। फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने। फ्लू जस्तो लक्षण देखिने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने। जंगली तथा घरपालुवा पशुपन्छीको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। पशुजन्य मासु, दूध तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनहितमा जारी जनचेतनामूलक सन्देश। कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यालय, देवढोका, काठमाडौँ। स्वाहे दिल ठुगुवा दुनेजुको गतिविधि आयुपा लहना खला बलायो 2044 साल अंचे आतक निरंतर समाज सेवा याना वयाचोना दीमा समाजसेवी मोती शान्ति साके जुलिसे जुको खला बला य वैतेना आयुपा वैकै खला बलायो जोजोलप्पा नेवा टेलिभिजन लहना मिडिया नेवया लहना खला बला ज्याजोले प्रयत्न देवी सकृष्टन सुनिल महलले दुनुमा ने जोजोलप्पा खौ लहना खनावालाले 2044 साल निसे समाज सेवा क्षेत्र निरन्तर यादीमा मोटी शान्ति साक्य नाप खनावाला यागुजी वैका नाप समाज सेवा विविध क्षेत्र समाज सेवा रहेको सुख समाज सेवा चुनौती विषयले चाहिँ सल्लाह जाक्युजी आ थिस ठुलो सोयजन दि त दुनुङलाई चाहिँ इनाबिना तना अहिले चिकपिसन ठुलो च्यानल युट्युब हेर्न सोया दि भई छि 2044 साल निसे समाज सेवा क्षेत्र आबद्ध ज्यादिल अले छि एकको ठासे सक्रिय ज्यादिल त ठु लकडाउन ने कारण छि सक्रियता गुको ठाउँ जुल गेना लकडाउन छ धन्यवाद खेतलाई जी चाहिँ 1997 निसे चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो समाज सेवा लगे जसन हो डक्ले नापा चाहिँ खेतलाई जी मचान निसे समाज सेवा प्रति जीव चाहिँ मन पसामा व्यक्ति ख वख चाहिँ जी मानत है उबलेला समाज सेवा रे जी सुख रे मसिउनी बुलेन सुइता गर्ज तरे याओ सुइता चाहिँ या लिए जीव चाहिँ ने तल्लिन जिमपति व्यक्ति जुले ठाउँ या तिनी जी ठुला साइड चाहिँ जी के अबले निसे समाज सेवा बोलंग दु थियो अले जब ब्याज या वाला मस्त भचा बचारेको हजुर तर्हे जुला एम त स्वेमा अवस्था जुबले चाहिँ जी चाहिँ 1997 निसे निरन्तर रूपमा जितो समाज सेवा लगे जिया डक्ले नापा जी चाहिँ पाटन लेडी जेसी जे द्वावना अन द्वावना छौयज के थे दुके पाटन लेडी जेसी ज अपाङ्ग मस्तेव लागि छौ चाहिँ परियोजना सञ्चालन यान्चो दुरै सिया चाहिँ जी अन द्वावना बेला अन जी छुकन नासा ताठ्या जी सेवा या माउ था थोय क ढकारिया जी त अन द्वावसिया निसे चाहिँ जु पला चाहिँ लिमजा झन्झन याउ न ले जी चाहिँ अन न्यू कार्यकाल तक अध्यक्ष न जुया जी अन छन देका प्रोजेक्ट न हया छो एस्टैब्लिश या न अले या न थो जुले चाहिँ जु चाहिँ सुरुवात जुल अले अन निसे चाहिँ जिम्मे विभिन्न संघ संस्था आबद्ध जुजु वना थ चाहिँ जी चाहिँ दर्जन संस्था चाहिँ जी आबद्ध जु दु अले छि संस्था आबद्ध जिया सक्रिय ज्यादि म तर ठो चाहिँ झन्डै 3 महिना लकडाउन ई चाहिँ गुगठ छ हजुर तस्तै बाला क्वेशन का छ रास चाहिँ थो सुरीला 10-12 दिन ला तस्ता न्याय पिसन परिवार चाहिँ क्या भौ श्रीमान मस्त डक्क नापञ्चना जिमसँग चाहिँ न्याय पुके बिताएन ओ टाइम छ रास डक्क ठठै टाइम बिजी भौले उनी काय उनी छ स्कुल उनी श्रीमान ठय व्यवसाय ले उनी अले जी ठय सोशल वर्क न्याबले बिजी ज्यासन हो अथे थो जोलिना चाहिँ थो 10-12 दिन ला जिमसँग एकदमै दिनै व मचाएको चाहिँ जिमसँग बिताएन अहिले विस्तार चाहिँ दाछु जानकारी वाला छ ब्लड डोनर एसोसिएसन पाके अस्पताल चाहिँ ब्लड यु चाहिँ तस्तै खाचो जसोना धासिया चाहिँ जे तुरन्त चाहिँ थोला ब्लड डोनेसन न जी नापना योक्वा याद न अथया टाइम ला जी या मात चाहिँ
जी चाहिँ धेरै कया चाहिँ जी तुरन्तै चाहिँ जेल्स कोअपरेटिभ या अध्यक्ष व सचिव त जी फोन जानबला वे कॉपी न तस्तं कोशिश होगा कची सा यार गाते आजी अल ब्लड डोनर एसोसिएसन चाहिँ प्राविधिक टोली त नाप अल जेल्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चाहिँ आयोजना गाबाले 2 घण्टा लागि जब ब्लड डोनेसन प्रोग्राम तया जिल्ला ग्याओ आज ठोला उली दै मुखजी छ्याउ रखा छ नहोला झन्नै 60 जवान होला 60 जवान 40 जवान चाहिँ जिमसा चाहिँ का सफल जुल अले वना हान सुचिया प्रचार महिना अले जिन चाहिँ छु बिजायन ढासा मको आची सम ब्यानर देख्यो ब्यानर चाहिँ डक्को मेम्बर टेट चाहिँ नि फलो ब्याकी दियो थने अले गाबले चाहिँ त्यो ब्लड डोनेसन दुरेको चाहिँ सिक्यो लागि चाहिँ फेसबुक मार्फत प्रचार जुल गाके मनो वाला अले जिमसा 8 बजे थे 8:30 बजे भित्र चाहिँ जिमसा चाहिँ कोचाका थया न डजन तस्ता खुशी जुल अले ओइ लिबा चाहिँ अले सुजुल्ला छ राहते कार्यक्रम बोलका राहते कार्यक्रम बोल वो अबले चाहिँ अले जिन चाहिँ अपाङ्ग मस्त पाटन शिविर जिल्ला चाहिँ जुला पाटन शिविरले जो मन्दिर का अल्ला आप चाहिँ निम्न स्तरीय पि वइ जोली चाहिँ एमत चाहिँ राहते आवश्यकता जुलका जोली चाहिँ अन राहते व्यवस्था या त जी वना चाहिँ इनर होल क्लब नप आबद्ध जुया जी चाहिँ अन चाहिँ याना अनावया चाहिँ ठो इनर होल जुल अले अनावया चाहिँ ठो ब्लड डोनर एसोसिएसन का स या त काम छ नि याले चाहिँ ठुली प्रभावित जुल कि जी एम त छुया फैलेसा तके चाहिँ जी मटी तया चाहिँ जी चाहिँ अले व ब्लड डोनर एसोसिएसन त चाहिँ एम त चाहिँ पेट्रोल पारे अबिना डको पेट्रोल मोटरसाइकल अनाथ नवनी मगला अल पेट्रोल लागि चाहिँ कजी तया बिर गाता या अठ्यास्तु चाहिँ मेउ चाहिँ थने चाहिँ अले जिपी चाहिँ लकडाउन खुक्लो जो टाइम में तरका न्या त चाहिँ नन पाट ढकाउनाले जिता पुलिस त खना एकदमै श्रीमान न चाहिँ एकदमै भाव विभोर जुल बिजराते थयो जान चाहिँ लाते पा लाटी तया निचिने सुटोनी सुजिकन सुकु पाथे पाना चोनी माओ ठुनतला छु पक्का न या माथ पुलिस त ढकाते या श्रीमान जो वना अले एम त चाहिँ न पाटपति ने पिने सहता एम गाडी होला अले जिमसँग चाहिँ एम त माउ राहत पुरे हैन अथेस व्यक्तिगत रूप थोना व्यक्तिगत अपाङ्ग टेट न व्यक्तिगत खेतला योको या फु मको व्यक्ति याबलेला गनगन निदिजु अनन या थने जिथा न्यानेस सोम समेशन एकदमै निदिजु जी चाहिँ 2044 साल झन्डै चाहिँ 33 34 वर्ष हजुर उन्मुची वर्षमा दहन समाज सेवा सक्रिय आखिर तो समाज सेवा रे सुझा गतो गुचा थो समाज सेवा त गुमेसिया समाज सेवा ढका देखाउटी लागि मखला गना प्रोग्राम या ना छौ या ना बिया छेनी के लागि जीव ताठ्या समाज सेवा त ला समाज सेवा जी मागे दुनिया निशय पठान निशय व प्यावे मागा अन्य दुपसंस के निरंतरता के सुन मैले कोइ सुनि भएका तो यहाँ की चाहिँ निरन्तरता क्यारी तस्ता ठाकुका तर चाहिँ जिताला चाहिँ थुकी सप्त्या ठाकु मचा गुलगुली जी जाइना वना उलुले जी चाहिँ उति आनन्द महसुस यान्छ नोडो गना चाहिँ निधि ठासे वना चाहिँ जी सुन उइट अनु पुरे याफत ढल्लास जिता वठे तरौ चाहिँ सुख आनन्द गब्ले मरका वे सिलसिला चाहिँ जी चाहिँ थो क्याम्प न जी यो कोइ यात न अलि थो क्याम्प सिलसिला उकुन चाहिँ जी उकुन दिने चाहिँ उसो न्यानी चाहिँ क्याम्प याउनाका आँखा शिविर याउना न्यानी अलि टेक्निकल टिम चाहिँ जिमसँग चाहिँ असिना यङ्कौ बन्दीपुरे पुस्टिन गते जिमसँग चाहिँ द कोही टेक्निकल टिम थ नयाँ नेपाल आँखा अस्पताली टेक्निकल टिम त पिन दो 8-9 जना टेक्निकल टिम अलि जिबी इनर व्हील क्लब पिन चाहिँ पासपी 12-15 जना वना चाहिँ न्यानी चाहिँ क्याम्प यानले चाहिँ जिमके खास नाला उली टिवा मरो तर जैना वन नाला चित टिवाइ रेला ब्लेन चाहिँ खाच मजु अन चाहिँ अलि जिमता न बन्दीपुर हस्पिटल छौली चाहिँ थिएटर न चाहिँ जिमता सोन्यु लागि पटा बिलका सोनु पिनै लागि ढासा जिमता बिल मखला बिल अले हान बिरामी तला आ चाहिँ जिउला टार्गेट छ ढासा शहरी क्षेत्र थल बन्दीपुरला छौ तना देउ ठाजुल्ने उकि जी चाहिँ शहर चाहिँ उली प्रचार या मुआ सिमसा प्रचार या खस चाहिँ अन वन्यो चाहिँ गामे वन्यो मोटे पाम्पलेट सत्या बिरकाटे या चाहिँ जिथना चाहिँ निर्देशन दिएछ एमसा चाहिँ गामे वना पाम्पलेट सत्तको ठमले गामे चाहिँ गुमा चाहिँ जुए मपि लुका छिना हापिन्दु गुमा चाहिँ मतलब चाहिँ मिखा मखापि अझपि एकदमै दुर्गम ठासा चाहिँ ने
वो पिंदु का ना वो पिंदु वो खाबले दला तो सही खुशी जोल का अले खुशी जो है ना उखुल के चुको टाइम का वाना वही बिल का न्यो चुको ब्ले वा वही बिल का कासो अना से वही पिया अकना वही मुक्त जी छ्याव का डल चने छे न्या मवा का आजिला उलमिस अपार हो जाइना ज्या जना वना जिला संयोजक जिसे दको जिम्मेवार ला बामलाउ न जिता वही खेतला पास पिना 10-8 बिउ पिन्दु दको इनारले पास पिन 60 बिउ दुसान्त बिना सुजल ला साल वो जिता चने छे न्या म अले बुसक्क जग न्या वो जिला निवा तो याला जोला एकदमै चक्कना छौ जिला ठुली खुसी जोलका रखा छ डाल तारे नेलन चाबलेला नियोग बुली खाउ मते तन्ने निवा टोलका निवा टोल अले अन ज्याजी जुल बला जुल अले वो पिन द गन्ते असो ते अले वो हना जे अन निर्देशक के खला होना kana हॉस्पिटल निर्देशक ठठठठ ये जिपि यावे आटपि गामे गनवनी जिमसँग गन्ते हो देबले चाहिँ तना काममा मैडम का हॉस्पिटल तेबि एम त चाहिँ नक्यु तेउ अले वो पत्ती फेरे तुंका जान का आजकल जित छेउरका यान बेलका जिल्ला चाहिँ एकदमै भाव विभोर जुलका बोले उली सुविधा चाहिँ अटक जी पिनी वना क्या पियान ले जी चाहिँ बन्नी पुरे थे काम न हना बन्नी पुरे थे एकदम निद्य मनो त अन चाहिँ 40 जवानी चाहिँ शल्यक्रिया जुल झन्ने 40-45 जवानी त फर्दर ट्रिटमेन्ट लागि हॉस्पिटल सटल छ अले अन क्यों वो पिन चाहिँ 550 मनो न सोनी भित्र सामाजिक क्षेत्र सक्रिय कौन से सपोनी थके सक्रिय तर ठो लकडाउन इ छ्याद लकडाउन शेल्टर छ त्यसको ठाको बुझ्नु साइड किन हजुर अलि चाहिँ अझ जुल अझ जुजो वाला लकडाउनले छुस्दिन त जो पक्का दो अलि छ ठो लकडाउनलाई जो साइटिस ना यादला छौ चाहिँ त अमूल्य समय दो थे जी पापा अलि जोबले चाहिँ जो कलम न्यात अले कलम न्यात अले जी चाहिँ छोरा छ बाखन छेउ कविता नन छेउ अले विभिन्न मेमेउन साहित्य चाहिँ जी चाहिँ देखा यंगा चाहिँ जी सुसु मस्यो शेष साहित्य अनुरागी ख एमते डकस्ट छोया चाहिँ जी चाहिँ यही पका जना ठो कविता जी अतिकन लोक हो लहना पत्रिका उखनी मंगलबार प्याओपति ख ठो कविता छौ सन्देशमूलक तकाजी पापा ठो कविता छ ख कोरोना महामारी हे कोरोना छंग विध्वंसकारी पलाख संसार या त इप कंकल हे कोरोना छंग विध्वंसकारी पलाख संसार या त इप खंकल जावा सूक्ष्म जीव जुयान खरबौं मनो या त त्रास व संताप या पुक्लिएको फाट हे कोरोना छंग विध्वंसकारी पलाख संसार या त इप कंकल जावा सूक्ष्म जीव जुयान खरबौं मनो या त त्रास व संताप या पुक्लिएको फाट छंग कुकृति लाखौं मनो या त बेरोजगार याना संसार या अर्थव्यवस्था भखा बेका बिला छंग कुकृति लाखौं मनो या त बेरोजगार याना संसार या अर्थव्यवस्था भखा बेका बिला लेव पित्याया करुण क्रंदन राष्ट्र या त है आक्रांत यान बिला लेव पित्याया करुण क्रंदन राष्ट्र या त आक्रांत यान बिला छ कागो टक्कर भिटो पावर या कवच पुनाता पिन्ता ठक्कर नकला छ कागो टक्कर भिटो पावर या कवच पुनाता पिन्तना ठक्कर नकला मानव सभ्यता व विकास यातना त्याकुने कुना बिला मानव सभ्यता व विकास यातना त्याकुने कुना बिला तर हे कुलांगार कोरोना छंग प्रकोप यत जिमसा शक्ति हिले ढुंगडो हे कुलांगार कोरोना छंग प्रकोप यत जिमसा शक्ति हिले ढुंगडो छ बियोगो पीडा सृजना यसमा हुएके ढुंगडो छ बियोगो पीडा सृजना यसमा हुएके ढुंगडो तमी चिमी जिपि फुक्क छपजी ढुंगडो तमी चिमी जिपि फुक्क छपजी ढुंगडो पन्जले चोपी छंग व खोरे चोपी पसुतेगो अनुभूतिया सवाना जिमसा फे ढुंगडो पन्जले चोपी छंग व खोरे चोपी पसुतेगो अनुभूतिया सवाना जिमसा फे ढुंगडो जीवन या मु गुली ठा थैगो ल्याना जिमसा फे ढुंगडो जीवन या मु गुली ठा थैगो ल्याना जिमसा फे ढुंगडो छंग उदंत प्रकोप या त सखाप या त छंग उदंत प्रकोप या त सखाप या त संसार या महान वैज्ञानिकता समर्पित जी ढुंगडो
सँग उद्दण्ड प्रकोपयात सखापयात संसार महान वैज्ञानिक त सबल पिजी ढुङ्गु गुडु यक न हे छन् त कताले तया दिपे वायन के त यक न हे छन् त कताले तया दिपे वायन के त सुबा कविता जिनका साहित्य समाज सेवा सम्बन्ध अन्तर सम्बन्ध छुट्यो साहित्य समाज सेवा चाहिँ यक्को अन्तर ढाट्या ढाममा लासा साहित्य समाज सेवा छौ नाक ढासा नजुका उकी गुलिन क जितला गब्ल्याङ सुजी ढासा थै मने थ्यो छौ आक्रोश वेदना वही अहिले चाहिँ अन्य टाइममा चाहिँ जु चाहिँ रचना जु चाहिँ सृजना अबले झावनी अति मजी क चाहिँ द सुनाना छौ सृजना या छौ चेबे ढाल्ला से जिचे मफका र वो दुनिया निस्या वे माका छौ विद्रोह ओइ त चाहिँ जी गैना चाहिँ वनाको सामना या त्यही चाहिँ जी साहित्य पनि हो समाज सेवा चर्चा याले सुरुवात हजुर अपाङ्ग क्षेत्र हजुर छु छौ कटायो समाज सेवा मोड है वो अपाङ्ग मैत्री स्वाक्युली चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान हजुर वो के चाहिँ बुकठाउँको सबै अपाङ्ग मैत्री भवन दिएको उसले त जिल्ला वा नगरे अपाङ्ग मैत्री भवन देखु कुटी कमाउनु मोर था खला फसपति मोर वो भवन मिशन ढुङ्गाई वो भवन तयार ढुङ्गा ओके अपाङ्ग मैत्री समर्थन निर्माण या त चाहिँ विभिन्न बुकठाउँ चाहिँ उके चाहिँ मतलब प्रेरणा जो हजुर ए थोला छौ चाहिँ प्रेरणादायक छे वो अपाङ्ग मैत्री भवन है का ओके लागि चाहिँ जी चाहिँ थो विभिन्न वेबसाइट सोया अबले भवन मैत्री अपाङ्ग मैत्री भवन निर्माण लागि जी अध्यक्ष जुल राजेश भद्राचार्य जी वे कहिके चाहिँ त्यो टेक्निकल एकदम नलेज दु वे वेबसाइट सोया उइटा गुक्त चाहिँ ढाले ना यंक्यो थियो फुक्क चाहिँ वे कहिए फाटे ला त वे कहि न चाहिँ वो गु थ सम्पन्न ज वे कहि न तर हमे लादो वे कहि त सुहा जेसामा अपाङ्ग मैत्री भवन अबले त अपाङ्ग मैत्री भवन देखे जुल छौ खजको ज्याको राज्य न खजको ज्याको अवस्था अले वो तालक पट के चाहिँ समाज सेवा या बनराइजिङ न मोत के फोन के गुप्रो चाहिँ ताल ख आम तस्ता ठिको ख अले वो भवन देख्दा चाहिँ गुले न्यारो खुरो न्यावा जिम्दा चाहिँ चिकित्साको जग्गा सको चाहिँ समराना समय यहाँ जिम्दा चाहिँ अथेम बिउका अले गवर्नमेन्ट मिसी प्रेसिडेन्ट वल्ला सुना देख्यो आम मयाका अले चाहिँ जो कार्यकाल छाम बदेक्यो ले सका जी देखेर काजपी पासपी चाहिँ विलेज या चाहिँ न्यावना मगला न्यावना अनला टिप्सा धाम मोरका अले मोरठा अले जिमसन नक्सा चोका जाइन अबले 45 लाख रुपैयाँको वाला अनिले चाहियो स्वरूप यहाँ चाहिँ ल अनला गन्थ्यो 98 लाख ला जिमी चाहिँ खर्च जुलका तर ऐसा चाहिँ जिमी चाहिँ ढिवा मरो ढका चाहिँ पियासे मुआका अहिले लास्ट डे वयाले ठुली डोनेसन बियोले के इभिन जिमस उर्गाटन जानो टाइम तक अबले तक चाहिँ जिमस मुआ ढाक बु चाहिँ जिमस चन्ना उठे या रोके या ढुङ्गा तक न बियोलका जिसन चाहिँ मनुटे विश्वास बिकी फैमा थ चाहिँ असी इमानदारी जीमा दृढ संकल्प जीमा दिन हजार तैथेस्तो नि जुल ढल्लासा झित चाहिँ तो समाज सेवा या त चाहिँ गब्ले न ढिवाई चाहिँ खाच मजोका तर झिस इमानदारी पूर्वक झिस बुद्धिता पूर्वक अपाङ्ग मैत्री भवन देखियोले झिस झन्डै झन्डै चरण पुरै जो समाज सेवा क्षेत्र चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ आगाडान शिविर पाकेको हजुर जो समाज सेवा क्षेत्र विविध बनाउनु कारण त के छ अच्छा छुरासाले पाटन शिविर न समुदाय न चाहिँ आँखा शिविर याका उबले न दतस्न इन्ट्रेस्ट तो जिजै नबले न्योने जिया दुवनि होका अले जिया न टुके लाइन्स क्लब आबद्ध जियाका जो बलेला दठो आई क्या पिया दक्सन द सहज होका पासपि न मिले जिया अले याना वना अले अलिपाला चाहिँ मुख आजी चाहिँ जु याको चु नेति टो या रका चाहिँ आजी चाहिँ थंगले चाहिँ विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध जिया विभिन्न पासपि न मिले जिया जे चाहिँ थय टिम दै मरो सिचुएसन अनुसार थास अनुसार सोया चाहिँ जी पासपि मुंगा डोनर मुंगा जी चाहिँ ओ याना छ आना चाहिँ निरन्तरता दिया आ चाहिँ जो चाहिँ 46औं आई क्याम्प सिरला आ चाहिँ जो 50 तक या चाहिँ जो दु आ छिक्पि थे दिया पिन्यो मिडिया ते सहयोग दुसा चाहिँ पक्का न 1-2 वर्ष सिरे समाज सेवा ढाकनमा ए ढुवामुडेको याफे मुगो ढुवा त गनको यो खड धारणा हजुर अथेन समाज सेवा या ढुवा देखेमा खकी
एकदम टिवाई भूमिकालाई मरेको खयाम मरो टिवाई भूमिकालाई म एकदमै माख तर एन चाहिँ टिवाज गर्न धकुवा मको जी चाहिँ जी धैने जीसँग चाहिँ ज्यायाबले चाहिँ बालक बुद्धितापूर्वक जी चाहिँ या त ढल्ला छ जीसा मनोटे विश्वास क्या पत ढल्ला छ टिवाई गन ब्ल्याङ्क गणना कवि मजो थो चाहिँ जिया या नपति जिउया चाहिँ थो अनुभव ख उकि चाहिँ टिवाला आवश्यक ख तर चाहिँ उ टिवाजको सत्ता मको जीसँग चाहिँ मनोटे मन कोसाला जीसँग चाहिँ क्याफ हो समाज सेवा रे जी खौ अनुसार समाज सेवा डेफिनेसन बिला जी मफो अपारो तस्न तरो भेगोपति सब्जेक्ट घट जी थो चाव अनुसार सुना गर्ज मनुते त गर्ज तरे या पत भल्ला सा वयसे समाज सेवा का गरकी आ जी गुना किया पियाओ आ गुम चाहिँ लकाया न्यान पि ब्लेन अन फलचा चुनचुनी पि अन्य जो टार्गेट चाहिँ अन्य होगा थपसन त्यो खर्च या मफी हामी त टार्गेट ना वनी होगा जो चाहिँ मेन हजुर आटक चाहिँ जी चाहिँ यहाँ से त्यो मनोटे चाहिँ निशुल्क आँखा निशुल्क मोटिया बिर्ने जको ऑपरेशन या शिरलसा यहाँ 12,000 मनो चाहिँ परीक्षण जुल अले उके मध्य न चाहिँ गुली 5-6 हजारलाई हस्पिटल रिफर याउदो हामी चाहिँ खराबी खाना थै अलावा चाहिँ जी चाहिँ हाना चाहिँ नेपाल आँखा दान समाज न जी आबद्ध जुयावना तो आबद्ध जुयावना बेला चाहिँ अन जिला ढापला उले पास कला मसु अलि पनि जिन ढाउना बेला अन खने कि 8,000 मनोला अन चाहिँ पियास होया दुका वर्षे एमस 800-900 को चाहिँ कोर्निया बीफका तो आकोर्निया मिखायो चाहिँ डान्स बीफका अलि जुबले चाहिँ बखो आठला चाहिँ या मालर काटया चाहिँ अलि जिया अग्रसर जिया जिया चाहिँ कम्युनिटी कोअर्डिनेटर जिया जी न्याका बेला चाहिँ जिन नक्तिन थै थ्यास तो नि आजीबीला अन अवेयरनेस कार्यक्रम दियो नि लरेला वन पनि बन्दुक मजोसी वन थ्या छिया सामान मरुका न चाहिँ अन अलि जिमसा मौखिक जको बिया उल प्रभावकारी जुया मजलका अलि ठुला जिया मजलर गाटया जिमसा चाहिँ विशेष अनुरोध याना तो नेपाल आँखा दान समाज आँखा बैंक मार्फतका अलि जिमसा चाहिँ तिलगंगा आँखा अलि तिलगंगा ठो चाहिँ सुंगुल लिके छौ चाहिँ तिलगंगा आँखा अस्पताल वही अंडर चाहिँ आँखा नेपाल आँखा बैंक के अंडर चाहिँ नेपाल आई डोनेसन सोसाइटी का अलि चाहिँ जिम्ता चाहिँ त्यहाँ प्रोजेक्टर छ मालदेवले चाहिँ तिलगंगा चाहिँ जिम्ता चाहिँ प्रोजेक्ट प्रोभाइडर आला न चाहिँ ल्यापटप माल स्क्रीन माल माइक माल हान क्यापी आउनले मोटे ते आएंगे माल ठिवा माल छुया मरुका अच्छा को यही निको यही डोक न्याबले न या फैया मक्तनी तो या फैया मको जुबले चाहिँ आ मखो रगाडे या जी चाहिँ अले जी न जो श्रीमानी त विशेष अनुरोध यानका का छ ल्यापटप छ ते बिगा श्रीमान ल्यापटप छ ते बिगा अले जी बैंक है वनागा सेंचुरी बैंक वना जी ब्रिटेन त फुक्क कना जी प्रपोजल बियाबला का जिमसा सामान फुक्क माउ बिर का सेंचुरी बैंक न था अले हन्ना चाहिँ लक्ष्मी बैंक है वनागा सामान न दत आजिम चाहिँ यावन त चाहिँ ट्याक्सी वन माला वो माला थो माला चटन माला थिवा माला काटे ब्ल्याक का छौ क्याम्प यो लागि चाहिँ जिमसा चाहिँ 5-5 हजार हिसाबमा चाहिँ एक वर्ष लागि चाहिँ बिर का इंसान बिल अले अले ठुकेर हमसा सामान बेला एक वर्ष ला वना एक वर्ष सिरला हना सेंचुरी बैंक है वना सिमसाला सामान ला बिल आज भी हना क्याम्प या त छौ क्याम्प या त 5,000 तेथेमा जिमला थिवा माल देबला ओ छिनी ओपन प्रोग्राम से आज भी तस्तया प्रभावित जुल जिमसा चाहिँ का हना एक वर्ष लागि एमसना 5-5 हजार बिल आज शिरा सिमरा वइ हना बिउ हाउ खंजिया छ ओके चिसा चाहिँ सुरात न थास चिसा मनोटे विश्वास बिग फेमा मखला थै के दुना छु सदुपयोग याएमा चाहे वो चाहे टिवा थजीमा थ आइडिया थजीमा जनसम्पर्क थजीमा थपिसा चाहिँ फु चाहिँ सामाजिक चाहिँ योगदान बिएमा त्यही चाहिँ जिउ चाहिँ थापु खा दुन पला छिनदी अनति ज्याप मुरुतले उनके पानी दो हजुर टिके लगे जी हजुर त थुमुजे लगे जी त ऊर्जा गनो जो चाहिँ छौला जित्न तिन दैले जो ऊर्जा चाहिँ नि चुनौती जो ऊर्जा दर चुनौती न मिट्यो तस्तै योगा जुला छौला चाहिँ चुनौती जो ऊर्जा अठेस्तुन द सहयोग या त जो पला पला पतिका यहाँको असि एन्टरबाट न था जो श्रीमानी तर हो देन्दो त चाहिँ जी गन मगा मचा वेकलन्द पुरै न बियादी
지우에 거에들 수배하지 마사시야 마가 아거리기 시비아리 천다나블라나 울미시 디와 마오 프로젝트를 울미시 마웨가 पाकिन्छ पिने सम्पर्कना याना थ चाहिँ स्थिर जुल सिबिया नत्र साल ओ टाइममा मरेर छु समाज सेवा विशेषता ಏನು ಬಲೆ ಇದೆ ಅನಗಿಂತ समाज सेवी समाज सेवा गुलिसु चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धन दि थय पेशागत प्रवर्धन दि ठ्याकै बोल्दो समाज सेवा नदी मूल्य चाहिँ व्यवसायिक सम्बन्धी र समाज सेवा पर्ने ध्यान दिला हजुर सुभाष अठहत्तर बाला प्रश्न का जिता चाहिँ छ राजा आयो हिसाबला मतलब द चाहिँ भगवान चाहिँ धक्को पुराइन त हो नापला जिन जयना जन पि नापा चाहिँ न्यू ईयर है सो जिन नेपाल डिक्लेयर नापा लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के लिए जिबी ग्रुप का अबले अमेरिका बियो अबले चाहिँ अथन बियो अबले कया बाल के जिन जयना त न अन चाहिँ जि टीचिंग याना जिन लगे जिया तर चाहिँ मतलब चाहिँ उ टाइम है ना लगे जिया जुसाना आज श्रीमानी जिया थंकले गुलतकला जी गृहस्थी जी आया मस्त समलाय ना आवया चाहिँ क्यानन बिजनेस समलाय त नापा नापाला क्यानन पिन्ते तिबले जिन चाहिँ बिजनेस से पछ साथ दियो ख तर आज कि लुम्बे डुबे जिसियन चाहिँ जी चाहिँ बिजनेस से पटका मस सी थोकने समाज सेवाई क्रम आकादान शिविरले बचे जो चाहिँ पुनर्निर्माण र संलग्न जारी हजुर सम्पदा स्वीकृत हजुर जन मन्दिर पुनर्निर्माण सक्रिय हजुर ठोसो जो छु भूमिका गुकुन पुनर्निर्माण पनि थिएन दो छिराउ गेदा पुनर्निर्माण त हजुर त यादा गुकुन योगदान दिया थिएन हजुर ठोसै जो सो तर हो भाग्यका त भुन्सेन महाराज पुनर्निर्माण लागि चाहिँ जी एक्जिक्युटिभ बोर्ड गुवेशुली चाहिँ जिन छम दाउने खन ओके अध्यक्ष चाहिँ नेपाल ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स या चाहिँ अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनज्यू उहाँको यो अध्यक्षता जिमसँग चाहिँ थोयाना याना तस्ता बाला तर आथो जी खबले चाहिँ झिस चाहिँ मेमे थे मको ठो तो मन्दिर देखियो चाहिँ तो भगना बसे सौ अपछपा त कम पुरातात्विक जोली ओ पीते जिम्दा यको टाइम लगे जोका अझन बालको पी सिमरानी हो पी सिमरा सा को चाहिँ दना हला जिमी टार्गेट ला 2 वर्ष सिरेक्यो ख आठो लकडाउन न हैन वो क्यों चाहिँ ज्या चाहिँ एकदमै विस्तार ज्याचौंडो हन काचा वो चासको त कन लिंक सिटी छ म यो अपछपा त कन वए फयाम पछि युजिया मा पुरातात्विक जुबले चाहिँ तल आजिम त बालामे इन्जिनियर न चोला हो 2 वर्षले आशिरे थे म चाहिँ 2 वर्ष भित्र पट्टा आशिरे जीव 2044 सालमा पाटन शिविर पूर्व अध्यक्ष निर्माण समिति अध्यक्ष आकाश शिविर तक जिन मन्दिर तक वो यात्रै झोलाले समाज सेवा क्षेत्र नागा म मोती शान्ति साकेर अनुय अवस्था तयार हो अवस्था तयार दिन गाली सिधा तो जाखे जनस्तर राज्य स्तर रिकग्निसन याव सुअदु दु हजुर पक्का दु डक्लेयर नापाला चाहिँ नेपाल सरकार जो ज्यायो स्वरूप सोया अहिले जिमसन सुजुल्ला छ अन भवन मैत्री अपाङ भवन देखियो लागि चाहिँ बाल बालिका समाज कल्याण मन्त्रालय पाखे चाहिँ अहिले अन चाहिँ जिमसन चिठी चोया चाहिँ अवलोकन यावरका सतबले अनि ती सचिव द्वय भए अवलोकन यावले अनि जिम्यु ज्यायो स्वरूप कना एकदमै प्रभावित जुका जुया चाहिँ अहिले जापाने द चाहिँ छोल जापाने वना चाहिँ अन ज्येष्ठ नागरिक त गैना त बाल बालिका त गयो अपाङ त गयो व्यवस्था यन्ते वो खाली अवलोकन जगह भवन का वो याना होया वो न जो लागि तर हो सेक्यू चाहिँ मौका ख स 28 चाहिँ चितो चाहिँ गोल्डन डायमन्ड आनन्द चाहिँ मंगल बजार सम्मान या ढुङ्गल सा अहिले चाहिँ हाना अथे लना चाहिँ अतिक लोक भाव पत्रिका थंकने नेवा पत्रिका अनना या ढुङ्गल अन थना विजय छोयो न सम्मान न जचौं का समाज सेवा क्षेत्र चाहिँ खण्डको पला न्यावले गुलिप पला चाहिँ छि मोटिते पला छिनादेखि गुलिप पला चाहिँ छिमा बाजे त के थे मको जिल्ला ठो समाज सेवाला चाहिँ जितो अति फै मको जो जीवन भरि चाहिँ जितो या नया भने त्यही चाहिँ प्रण याद न जि ठोकन चाहिँ जि श्रीमान क्यान्या दि सक्कसिदा चाहिँ जि चाहिँ ठो चाहिँ ठाट न अले आत्तको समाज सेवा यही बिन्द छि छौ वरिष्ठ लामो समाज सेवी
भूमि समाजसेवा पिलो हजुर। बुको ठाउँ सन्देश दिया हजुर झी चाहिँ थो मनोजिया जन्म क्याट चाहिँ झीसँग चाहिँ थमास्या फु सुन छु मानव सेवा लागि झी लगाए जुइमा उकी चाहिँ गुली आनन्द जुइ रह्यो अबले छिपिनसँग चाहिँ अनपुटी याना दि उकी चाहिँ थमास्या फु जिना जन त्यार ज्या फुला तिवा फुला सम्पर्क फुला शक्ति फुला वाला याय माउ थो चाहिँ झिउ छौ चाहिँ मानवता छौ कर्तव्य न खर गाजिन थाने हैन गु दिदी गु समाज सेवा क्षेत्र विशेष त अपाङ्ग मैत्री निर्माण संरचना गु सुरुवातै पला छिन जो कुनै स्थानीय तह पाखेन वा प्रदेश पाखेन अपाङ्ग मैत्री भवन देखिमा समर्थन सुन सार्वजनिक निर्माण समर्थन अपाङ्ग मैत्री देखिमा राखेको खलना छ चाहिँ गुली गति रूपमा बढे जुथे चिरता चिसम्म चाहिँ जिल्ला पहिलो अपाङ्ग मैत्री भवन देखो श्रेय कहीं श्रेय छिटो हुने वो ढङ्ग गुली तार्यो हजुर श्रेय जितज गमको जो टिम एटा हुने ठिकै लागि विशेष नाट टिम ढामा लासा राजेश बज्राचार्य न तरौँ या डेन्डो अपाङ्ग मैत्री त हाले ना यंक्यो लागि आठो चाहिँ मतलब चाहिँ नि अपाङ्ग मैत्री या मार्का तस्तै हल्ला खल्ला दु तर चाहिँ देखि बेला चाहिँ जिला उली बालको चाहिँ अपाङ्ग मैत्री जो चाहिँ जी मखथे छ जी त्यहाँ बाउ चाहिँ खास चाहिँ छ तो लहना पत्रिका था उत्तर प्रगति लागि चाहिँ जी यक्वे चाहिँ शुभकामना देसाई छना खेटला तो नापा जो वापो पत्रिका मध्ये डक्ले छोछा भाव पत्रिका त हानसका जी शुभकामना देसा छे जी चाहिँ तो नेवा च्यानल त नेवा टेलिभिजन त यक्को शुभा देसा तो लहना खला वाला ई बिया दिला छ यक्को शुभा सम्पूर्ण नगरवासीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपिल कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन अनावश्यक घरबाट ननिस्कौँ। निस्कनै परेमा मास्क र पन्जाको प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ। सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। साबुन पानीले मिची हात धोऊ। काठमाडौँ महानगरपालिका हरिभवन सुन्दारा। हौ यागु ज्याजो थुलिए चिता गठेताला जिगु ज्याजो या त बालेकिता छिकपिन्छ सलाव सुझाव बियादी दाइको भाला सकाइचोना सलाव सुझावी लागि छिकपिन्छ lahana.media1137@gmail.com में मेल याना दिफाई वा यूट्यूब जिगु लहना टीवी चैनल दु उकेना कमेंट याना दिफाई मेगु वाले थोए इले छिकपिन्यो न्याने दौ वेगु जुई चिता उजा बियादी सा थौ एट बा सुवा नेवा टेलिभिजन